Bwana Yesu apewe sifa. Asilimia kubwa ya wanadamu maisha yao yamejawa na changamoto nyingi na tabu. Kama anapata furaha, unakuta furaha inakuwa ni ya muda mfupi, lakini muda mwingi zaidi inakuwa ni changamoto na mahangaiko yanayosababishwa na vitu mbalimbali vinavyotokea katika mazingira yanayomzunguka. Haijalishi ni ana fedha nyingi au ana uchumi mzuri. Huwa kuna mambo mengine tu ambayo yanaweza yakatokea ambayo hayahusiani na fedha, ambayo hayahusiani na kupungukiwa na fedha au hayahusiani na umaskini, ambayo yanaweza yakamfanya kawa na tabu vile vile. Na haya yamedhihirishwa hata katika maandiko matakatifu. Katika kitabu cha Ayubu sura ya 14 mstari wa 1, maandiko matakatifu yameandikwa hivi: mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa tabu. Wakati Ayubu anasema hayo au anaandika hayo, alikuwa anazungumzia kwa kuangalia maisha yake yeye mwenyewe. Ayubu sio kwamba alikuwa hana mali, alikuwa na fedha, alikuwa na mali nyingi, alikuwa na watoto. Lakini baadaye alipoteza mali, alipoteza watoto, na hata afya yake pia ikaja ikaharibika, akaugua sana. Lakini ukiangalia katika hayo maandiko matakatifu ya Biblia kwenye kitabu hicho cha Ayubu sura ya 1 na ya 2, yanaonyesha kwamba nyuma ya hayo mahangaiko na mateso ya Ayubu yuko Shetani. Na maana Shetani ndio aliyosababisha mateso yote hayo au mapito yote hayo au changamoto zote hizo ambazo alikutana nazo Ayubu. Vivyo hivyo katika maisha ya wanadamu ambao tunaishi kizazi hiki, asilimia kubwa ya changamoto au mahangaiko au tabu anazopata wanadamu, nyuma yake huwa yuko Shetani. Shetani ndio anasababisha hayo. Na kwa sababu Shetani haonekani kwa macho, wengi si rahisi kutambua kwamba Shetani ndio yuko nyuma ya hayo mateso au tabu au changamoto ambazo anakutana nazo. Lakini Mungu kwa sababu anatupenda na anajua kwamba wanadamu wanakutana na changamoto nyingi na tabu nyingi, na Shetani anawawinda wakati wote, ndio maana alimtuma mwanae Yesu Kristo ili aje kwa ajili ya kuleta neema au kutambulisha neema ambayo ni uweza wa kimungu unaopatikana kupitia jina la Yesu Kristo. Na ndio maana maandiko matakatifu yako pale ili kwamba tunapoyasoma na kuelewa, tufuate ile miongozo ambayo Mungu ametupa, au tufuate lile neno la Mungu kupitia miongozo ile aliyotoa Yesu Kristo, ili tuweze kuona ushindi na tuweze kusimama imara na kwenda na kuweza kuona furaha ile ambayo tunahitaji inadumu kwa muda mrefu zaidi. Basi kama ni changamoto au shida au mabaya yote, yasiwe ya kudumu na wala yasiwe mengi, bali furaha iwe nyingi zaidi. Lakini hayo mengine yasiyofaa basi yawe machache, na hata katika hayo machache tuweze kuyashinda. Lakini haya yote yanawezekanaje? Kibinadamu ni ngumu sana, lakini yuko Mungu awezaye yote. Ndio maana hata Mtume Paulo alisema na yaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa hiyo nguvu ya Mungu ndio inayotuwezesha kuweza kushinda na kuvuka tukiwa salama na tukiwa katika hali nzuri na kuendelea kufurahi kuishi hapa duniani. Na ndio maana hata katika maandiko matakatifu ya Biblia kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 13, maandiko matakatifu yameandikwa hivi: kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Siku ya uovu inayozungumzwa hapa ni uovu ule ambao Shetani anausababisha au anauleta kwa mwanadamu. Kwa hiyo tunavyotoa silaha za Mungu, ina maana tunaweza kushinda, yani tunashindana na Shetani na tunamshinda yeye Ibilisi au tunamshinda yeye Shetani. Yote hayo tunayaweza kwa sababu yeye Mungu ndo anayetuwezesha. Hizo silaha za Mungu ndo zinazotuwezesha. Kwa hiyo
Kadri unavyokuwa unafundishwa na kupata maelekezo ya kimungu jinsi gani ya kuenenda mbele za Mungu, hayo unayopewa na kufundishwa na kuelekezwa, ndizo hizo silaha ukiyatendea kazi yanakuwa tena sio maneno, bali zinafanyika kuwa silaha katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu silaha za kimungu si mapanga wala silaha nyingine za aina yoyote. Neno la Mungu lenyewe ni silaha tosha inaweza kushinda na kuharibu nguvu zote za yule mwovu ambazo zinatesa maisha ya watu. Kwa hiyo hizo silaha unazipata kupitia mafundisho ya neno la Mungu. Unapokuwa unafundishwa ukiyafanyia kazi katika ulimwengu wa roho, yanafanyika kuwa silaha na yanakwenda kupiga na kuvunja na kuharibu yale yote ambayo adui anayapanga katika maisha yako. Kwa hiyo na sisitiza wana wa Mungu, tupende kusoma maandiko matakatifu, tupende kulisikiza neno la Mungu, tupende kufuata ushauri wa kimungu ambao watumishi wa Mungu wanatuongoza namna gani ya kuishi, namna gani ya kuenenda, vitu gani vya kuzingatia, hatua gani za kuchukua. Hayo yote tukiyafanya na tukiyafuata, hakika tutaona siku hadi siku shida zikipungua, mahangaiko yakipungua, tabu zikipungua. Utakuta unaanza kuishi maisha ambayo yanakuwa yamejawa na furaha zaidi, yamekuwa na amani zaidi. Na ukumbuke kwamba unapokuwa na amani kwa muda mrefu, ndipo hapo ambapo afya yako inaboreka, na afya yako itakapokuwa bora zaidi, ina maana hapo ndipo utakapokuwa na maisha marefu. Kwa hiyo utakuwa na maisha marefu ambayo hayana tabu nyingi wala hayana mahangaiko mengi. Yote hayo yanawezekana kabisa endapo tutasikiliza neno la Mungu na tutalifuata na kutenda vile ambavyo Mungu anatuelekeza kutenda au kuyafanya. Basi Mungu akutie nguvu na akuwezeshe uweze kushinda na uweze kuvuka, kuyaacha hayo mambo ambayo yamekuwa mtego kwako, au kuacha yale ambayo yamekuwa ni mtego kwako, yanayosababisha mahangaiko na mateso na tabu au changamoto kuwa nyingi katika maisha yako. Uweze kuona ushindi, uweze kuona amani na baraka katika maisha yako. Mungu akubariki na Mungu akutunze na Mungu akuinue na akupe amani na akupe ushindi na akujaze neema siku zote za maisha yako. Amina.